हेलो सांग माने मु हेउछि प्रकाश। एबे मोर बयस हेउछि 19 वर्ष। आज मो सह घटिथिबा एक सत्य घटना को कहिबाकू जाउछि। मु एबे +2 पास करिकि घरे अछि। एही स्टोरी रो हीरोइन हेउछंती मो निज खोडी आउ तांको ना हेउछि सुप्रभा। एबे तांकर बयस हेबो 35, दुध 38, गांडी 38 साइज हेबो। तांको देखिला माने मो पांड संगे संगे टिंगेई हे जाए। आम घरे मु मो बो दादा खुड़ी आउ खुड़ीको झियो समस्ते मिसिकी रहू। खुड़ीको झियोंको ना हेउछि पूजा। मो बापा आउ दादा बाहरे रही काम करंती। मो बो सेठारे रही सेमानको खाइबा पीबा कथा बुझे। मोर +2 सरिया परठू मु बहुत समय जाए घरे रही गिहा गिही विषय सब किछि मोबाइल रे खोजी खोजी शिखी जाइछि। पूरा 6 मास हेबो बांडरे सरिष तेल लगेइकी बांड को हले हले पूरा पाकल करिकी रखिछि। कहिले विश्वास करिवेनी मु गिहा गिही वीडियो एते मात्रा देखे जे सबुदिन सकाळे आ राति रे न हलेले मते भलो लागेनी। एमिति दिने मु सकाळु सकाळु केही नथिबा समय छात उपरकू मुठी मारियाकू पळेइली। हठात मते बारीपट कबाट किए खोलिबार साउंड हला। मु लुचिकी छात उपरे ठिया होइकी देखिली ठीक सेही समय खुड़ी बाहरिकी आसी तांको लुगाकू टेकी दे तांको ब्राउन रंगर चड़ीकू खोली देले आउ सुसु कले। पछपटो तांको गोल गोल गोरा गांडी देखिकी मो बांड पूरा टिंगेई हेगला। मु सेइठो संभाली न पारी मो पैंट रु बांड को बाहर करी हलाइबारे लागिली। खुड़ीको गांडीर साइज विषय भाबिकी तांको आग पट बिया केमिति हेइथिबो, बिया ढिला थिबो कि टाइट हेइथिबो से विषय भाबिकी जोर जोर रे हलाई चलिली। ता पर दिन ठु मु आगुआ जाइकी छात उपरे लुचिकी रहे तांको बिया देखिबाकू। एमिति किछि दिन गला परे खुड़ी मते दिने कहिले प्रकाश चलो टिके मेडिकल जिबा। मु खुड़ी को मेडिकल नै कि गली आउ से डाक्टर को देखा कले। मु सेही समय रे बाहरे बसिथिली। हठात डाक्टर तांको स्वामी भीतर को जिबाकू कहिले, हेले तांको स्वामी तो एठी नहंती सेथि पई मु गली। डाक्टर खुड़ी को कहिले तांको कहिबी हेबो तो? खुड़ी कहिले हां। डाक्टर तापरे मते कहिले जे खुड़ीको बियारी इन्फेक्शन हेइछि। सेथि पई डाक्टर गोटे क्रीम लिखि देले। कहिले ए क्रीम को गिहा गिही समय रे बांडरे लगाई भीतर को छाड़िया को पड़िबो। हाथ रे लगाइले ठीक से भीतर को जाई न पारे आ इन्फेक्शन अधिक होई पारे बोली डाक्टर कहिले। तापर आमे सब किछि मेडिसिन एवं किनी घर को फेरिलु। मु खुड़ी को कहिली तुमे दादांको जणा आउ तांको कहि दियो घर को आसीए भारी। तापर खुड़ी मते कहिले तुम दादा एसबु करि पारिला भलिया मते लागुनी। आउ डाक्टर जहा कहिले मते सुनी को बहुत भय लागुछि। डाक्टर पुणी कहिथिले जे जेमिति हेले गिहा गिही हेला बेले बांडरे क्रीम लगेइकी बिया भीतर फसैकी 2 मिनिट रखिला परे धीरे धीरे इन्फेक्शन कमी जिवो। तापरे खुड़ी मते कहिले पूजा नथिया बेले मु तुमको डाकेबी, तुमे आसिकी टिके मते लगाई देबो। मु आउ कोन करिबी जदि तुमे टिके सहाय्य करिवोनी ताहेले मु आउ बंचिबिनी। मो मन सेतेबेलकू बहुत खुशी थाए किंतु भद्रामी दृष्टि मु टिके साइड हेला भली हेउथिली। सेदिन एमिति पळाइला दिनटा। ता पर दिन खुड़ी मते कहिले आसीबो टिके मेडिसिन लगाई थांते। सेतेबेलकू पूजा स्कूल पळैथिला। पूजा स्कूल जिया परे खुड़ी मते डाकिले। मु सेठू तांको रूम को गली। मु तापरे क्रीम टा खोलिकी धरिकी बसिली। आउ खुड़ी गोटे नाइट पिंधिकी आसिले। खुड़ी कहिले लाइट बंद करि देबी ना जळुथिबो। मु कहिली बंद करि दियो, मु मोबाइल टॉर्च रे लगाई देबी। खुड़ी एमिति कहिकी सेतेबेलकू खाली हसुथांती मुरुकी मुरुकी। आउ मते हेले हस लागुथाए। खुड़ी कहिले तुम दादांका द्वारा ए काम हेई परिबोनी, तुमे हां कोन हेले करिकी टिके भलो करि देबो। मु तो सेतेबेलकू पूरा खुशी। मोर सेदिनर कथा मने पड़ु जाय थाए। ओह खुड़ी मुतिबा समय रे ताको गांडी। तापरे खुड़ी कहिले तुमे भीतर लगाइबो ना मु बसिकी डाक्टर जेमिति कहिथिले सेमिति लगाइबो। मु कहिली तुमे सही पड़ो आउ जंघ को मेलेकी रखो तापरे मु लगेइबी। तापरे खुड़ी सेठू ताको नाइट को टेकिले आउ मु मो मोबाइल लाइट को ऑन कली। बहु की सुंदर बिया खुड़ीको बियारे दाग टिके हेले भी नाही। खुड़ी तांको बिया को सफा करिकी पूरा चिकन करिकी रखिथिले। बोधे मेडिकल रु आसिया परे खुड़ी तांको बियारु सबु बाळ चांछिकी काटिकी सफा करिकी रखिथिले। सेथि पई तांको बिया पूरा जवानी झियो भलिया देखा जाउथिला। मो मन सेतेबेलकू पूरा खुशी। आउ मो बांडो बिया देखिकी आउ संभाली न पारी पूरा हुळा काठिया हेई टिंगेई हेला। मु सेठू मेंचे हेबो क्रीम बाहर करिकी मो बांडरे लगेइली। तापरे खुड़ीको बिया को हाथ रे मेलेकी टिके देखिली।
ବିହା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କି ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ବିହାକୁ ମେଲେଇବା ଭିତରେ ଖୁଡି ଖଟରେ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିକି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଅନାଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘକୁ ମେଲେଇ ଦେଲି ଯେମିତି ବିହା ଆପେ ଆପେ ମେଲେଇ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ବସେଇଲି। ଖୁଡି ଜଙ୍ଘକୁ ଚାପି ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ରୁହ, ମେଡିସିନଟା ଭିତରକୁ ଯାଉ। ଝିଅମାନଙ୍କ ବିହାରେ ବାର ବାର ହାତ ମାରିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର କେହି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଏ। ବିହାରୁ ପାଣି ନ ବାହାରିବା ଯାଏ ଝିଅ ରଖେଇ ଦେବନି। ଖୁଡିଙ୍କ ବିହାରେ ମୁଁ ପୁରା 10 ମିନିଟ ହେଲା ମେଲେଇକି ଧରିକି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ ମାରିକି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥିଲି। ବିହା ଭିତର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଖୁଡିଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଆଉ ସେ ସେତିକି ଭିତରେ ଖୁଡି ଔଷଧ ଲଗେଇବେ କ'ଣ ପୁରା ଗେହିବା ମୋଡକୁ ଆସିଲେଣି ଭାରି। ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡରେ କ୍ରିମ ଲଗେଇକି ଖୁଡିଙ୍କ ବିହା ଭିତରେ ପଶେଇଲି ବାଣ୍ଡକୁ। କ୍ରିମ ଟିକେ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଥିଲା। ଆଉ ବାଣ୍ଡ ସହଜରେ ଖୁଡିଙ୍କ ବିହାରେ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ଖୁଡିଙ୍କ ବିହା ସେତେବେଳକୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅଙ୍କ ବିହା ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଡକୁ ପଶଉଥିଲି ବିହା ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ପଶି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଗରୁ ହଲେଇକି ପୁରା ପାକଳ କରିକି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗେହିଲା ମାନେ ଡେରିରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବିହାରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପଶେଇକି 2 ମିନିଟ ହେବ ରଖିଲି। ଖୁଡି ଖାଲି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ଖୁରେଇ ବିଦାରି ହେଉଥାନ୍ତି। ଖୁଡି ସିଧା ମୋତେ ଟାଣିକି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଲାଜ ନ କରିକି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଚୁଷୁମି ଚାଲିଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ସେମିତି ପଶିକି ଥିଲା ବିହା ଭିତରେ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ବିହା ଭିତରେ ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଖୁଡି ମୋ ହାତକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଉପରେ ରଖେଇକି ନିଜେ ନିଜେ ମୋ ହାତରେ ଦୁଧକୁ ଧରିକି ଚିପିଲେ। ତାପରେ ଖୁଡି ଆଁ ଆଁ ମୋ ଦୁଧକୁ ଖାଅ ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ ମୁଁ ପାଟିରେ ଦୁଧକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ହେଲା ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ପାରିକି ବିହା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଆଗ ଗେହିବି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବିହା ଭିତରକୁ ବୋଲି ବାଣ୍ଡକୁ ଠେଲି ଚାଲିଲି। ଆଉ ଆଗ ପଛ କରି ଗେହିବାରେ ଲାଗିଲି। ଖୁଡି ଖାଲି ଆଁ ଆଁ ହେଇକି ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଭିଡିକି ଧରିକି ବିହା ଭିତରେ ଆରାମସେ ପଶିଲା ଭଳିଆ ବାଣ୍ଡକୁ ସାଇଜ କରି ରଖୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି 20 ମିନିଟ ଗେହିଲା ପରେ ସେଇ ଔଷଧ ବିହାରେ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ଲାଗିକି ପୁରା ଫେଣ ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଘର ସାରା ପୁରା କଚ କଚ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ପୂଜାର ସ୍କୁଲ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ଯେ ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲା ଭାରି। ଆମେ ଏମିତି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇକି ଗିଆ ଗେଇ ହେଉଛୁ ସେ ସଡନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇକି ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ। ଖୁଡି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠିକି ତାଙ୍କ ନାଇଟ ଟଣାଟଣି କରିକି ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ତରତର ହେଇକି ଗଳେଇ ପକେଇଲି। ଖୁଡି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାନା କଲା ଭଳି ହାତରେ ମେଡିସିନକୁ ଧରି ପଳେଇଲେ। ପୂଜା ଯେମିତି ଭାବିବ ଯେ ମେଡିସିନ ଲଗାଉଥିଲେ ବୋଲି। ଏମିତି ଖୁଡିକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଔଷଧ ଲଗାଇବା ବାହାନାରେ 15 ଦିନ ହେବ ସବୁଦିନ ଗେହିଲି। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।